हेलो फ्रेंड्स समस्त को नमस्कार। किशोर एजुकेशनल टिप्स आपन को स्वागत। आज वीडियो रे मु आपण मानक पई नै आसी सबुठारु सरल और सहज लेसन प्लान शिशु बाटिका प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी पई। तो चलंतु एबे आरंभ करिबा। तो देखंतु प्रथमे मु डेट पकई देछि 24/2/2026 मंगलवार श्रेणी शिशु बाटिका और प्रथम पीरियड अच्छी। प्रथम पीरियड रे समय 10:15 रु 10:55। तो प्रथम पीरियड प्रसंग रही आकार और आकृति। सीजी एलो रही आपंकर HW 3.5। मुख्य धारणा रही आकार आकृति और रंग कहिबे। प्रत्याशित फलाफल रही वस्तुगुड़िकर 3टी लक्षण को जानिबे। शिक्षण कार्य रही शिक्षक पिला मानकु यू शेप रे बसाई वस्तुर आकार और आकृति और रंग को नहीं बुझाइबे। टीएलएम नहीं चित्र पोस्टर ड्राइंग सीट से भाई भाव में मुझे द्वितीय पीरियड रे नहीं आपंकर मुक्त खेल रही शिशु बाटिका। प्रथम रही रत्नाकर जन्मदिन। टाइम रही 10:55 रु 11:35। तो सीजी रही आपंकर 2.6 ECL अच्छी 1.4.8। शिशु बाटिका मुख्य धारणा रही शारीरिक विकास। शिक्षार्थी मानकर निज इच्छा अनुसार से खेल खेलिबे। शिक्षक पिला मानकु निज इच्छा अनुसार खेल खेलिया देबे। तो चित्र कार्ड से देखा चित्र कार्ड को देखिए कि भाव में खेल होता जानिबे। तो सेमती प्रथम रही रत्नाकर जन्मदिन जोटा कि ECL 1.4.8। 9 फला जुग शब्द अक्षर चिन्हिबे। शिक्षार्थी माने 9 फला जुग शब्द जानवे। 9 फला युक्त अक्षर तले गार देबे। जेपरी अच्छी जत्न रत्न मग्न जह्नी कान्हू एथिरू 9 फला जुग अक्षर तले से गार दे पारिबे। तो से सामग्री रही शब्द कार्ड रही से भाव में। तृतीय पीरियड रही 11:35 रु 12:15। शिशु बाटिका रही कार्य 97 अच्छी। सीजी अच्छी 4.1। ILM अच्छी 4.23 जोटा कि रत्नाकर जन्मदिन। सेमती शिशु बाटिका निहाई चित्र जोड़े। तो जोड़ापी बिंदु दिखाई से बिंदु गुड़ी को जोड़े और चित्र करेंगे। तापर अच्छी रत्नाकर जन्मदिन रही ILM 4.23 रे मापी लिखिबे। तो पिला माने जो चित्र जोड़ी करेंगे ताहले शिशु बाटिका पिला माने चित्र जोड़ी जोड़ी करेंगे। जमती गोटे पक्षीर चित्र पक्षी बसी गोटे डाल रे एमती भी चित्र आपड़ दे पारे। तो से आप कार्य पुस्तिकार व्यवहार करें जहाँ मुझे TLM रे नहीं जाइछि। सेमती रत्नाकर जन्मदिन जो मापी लिखिबे पिला माने विभिन्न वस्तुर लंब उसार इत्यादि मापी पारिबे। जेमती कि कहि परिबा आमे विभिन्न प्रकार वस्तु रही टेबुल पेंसिल आदि लंब उसार मापी पारिबे। सेमती शिक्षण सामग्री रही स्केल नहीं पारिबे माप फिता टेबुल इत्यादि नहीं पारिबे। सेमती चतुर्थ पीरियड अच्छी 12:15 रु 1:15। शिशु बाटिका अच्छी कलात्मक कार्य करेंगे। सीजी रही 12.4 कला सौंदर्य और सृजनात्मक विकास हो। चित्र अंकन पिला माने करेंगे जहाद्वारा कलार विकास रहिबो। शिक्षार्थी मानकु चित्र उपकरण जुगाई दिया। तो से विभिन्न प्रकार रंग ड्राइंग सीट एमती जुगाई दिया। सेमती प्रथम श्रेणी गणित कार्य पुस्तिका रही जोटा कि ILM 4.23 मापर एकक गुड़ी को जानवे। मापर एकक गुड़ी को लिखिबे जमती सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर इत्यादि गुड़िया जाना। तो सेंटीमीटर केते बेले व्यवहार करवा मीटर क्यों दूरतार मीटर व्यवहार हेबो किलोमीटर बड़ बड़ दूरतार बेसी बाट एमती बुझाऊ से आम किलोमीटर व्यवहार करें। तो से आम स्केल मीटर फीता मीटर बाड़ी गुड़ाक आपंकर शिक्षण सामग्री हिसाब से नहीं पारिबे। सेमती पंचम पीरियड रे जोटा कि रही भाषा और साक्षरता रही नहीं पारिबा आमे। तो शिशु बाटिका नहीं पारिबा। सीजी नहीं पारिबा आमे 10.8 अक्षर को चिन्ह से लिखे। तो अक्षर कौन कौन देथिबा धर जाऊ चौ देथिबा प देथिबा क देथिबा अभ्यास करि पारिबा पिला मानकु नेकी जोटा कि शिक्षण कार्य रही चित्र कार्ड और अक्षर कार्ड अच्छी।
ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁଟାକି 3ଟାରୁ 4ଟା ରହିଛି ଏଠି କେବଳ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ, ପୁନଃ ଆଲୋଚନା ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଥରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ପକାଇ ନେଇଛି 24/2/2026 ମଙ୍ଗଳବାରର ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ତ ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ରେ ନେଇଛି 10:15ରୁ 10:55। ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଏକ ଗଳ୍ପକୁ ଆଧାର କରି ଆଲୋଚନା ହେବ। HW 3.11। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଗଳ୍ପକୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଗଳ୍ପକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ କହିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୟୁ ସେପ୍ରେ ବସେଇ ଗଳ୍ପ କହିବେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଗଳ୍ପକୁ ନେଇ ଏବଂ TLM ରହିଛି ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼, ଚିତ୍ରପୃଷ୍ଠର ବହୁତ ଉପାଦେୟ ଯେଉଁଟାକି ଗଳ୍ପକୁ କହିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ସେମିତି ନେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ନେଇଛି 10:55ରୁ 11:35। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି ରତ୍ନାର ଆଳୁ ଖୋଳା। ପାଠ ରହିଛି 163 ରହିଛି। ECL ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 204। ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରି ଆଲୋଚନା କରିବେ, ବିଷୟକୁ ବୁଝିବେ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି କେଉଁ ଗାଁରେ ରତ୍ନାର ଘର, ସେଦିନେ ଜମିକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଗଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ଫର୍ଦ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସ ଗଛ ଲଗାଇବା। ECL ଅଛି 304। ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ରହିବ, ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରିବେ, ତ ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣାର ସୂଚନା ସେମାନେ ପାଇବେ, ତ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବେ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ପାହାଡ଼ରୁ ଗଛ ସରି ନଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ବା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଫର୍ଦ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଅଛି ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11:35ରୁ 12:15 ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ। ECL 204। ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ରିକେଟ କେଉଁମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେଇହେବ। ତାପରେ ଅଛି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭାସିଯାଏ ମୋର କାଗଜ ଡଙ୍ଗାର ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ECL 304 ନେଇପାରିବେ। କେତେକ ଶବ୍ଦର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ନେଇପାରିବେ। ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନେ କସ୍ତମ୍ଭ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବ ତାହା ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 12:15ରୁ 1:15 ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି ସାଜସଜ୍ଜା କରିବା। ILM 214। ଚଟାଣ ସଜାଇବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପତ୍ର ଆଣି ଚଟାଣ ସଜେଇବେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଜେଇବେ ଅଛି, ଏମିତି ଚଟାଣ ଅଛି, ଚଟାଣରେ ସଜେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ। ସେମିତି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା। ILM 317 ଅଛି। ଚିତ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ। ତ ଚିତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଏମିତି କରିପାରିବେ। ଚିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ରେ ଅଛି 2ଟାରୁ 3ଟା ରହିଛି। ଜଳର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ତାଙ୍କର ଜଣା ଅଜଣାରୁ ପରିବେଶ ଜ୍ଞାନ ସେଟା ରହିଛି ତାଙ୍କର 305। E305 ଯେଉଁଟାକି ଜଳର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବେ, ଜଳର ବ୍ୟବହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ଓ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲେଖିବେ ସେମାନେ ଘରେ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଲେଖିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦେଇପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣ ସଂଶୋଧନ କରିବେ, ଆଲୋଚନା କରିବେ ଓ ଏସବୁଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଏବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଓ ପ୍ରଥମର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟିକୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।